सेरूला कोमनीदात घोटाळा प्रकरणी 15 महत्त्वाचे फाईल गायब असल्याची कल्पना तत्कालीन मंत्री रोहन खवटे यांना देण्यात आली होती. मात्र सत्तेत असताना त्यांनी या प्रकरणी कोणतीच कारवाई का केली नाही असा सवाल ट्रॉजन डी मेलो यांनी उपस्थित केला. About that we, the Congress party, which is the main opposition party, is doing setting with BJP, and this charge is coming from none other than the political thug of Porvorim and the fellow from Saligaon constituency. Now these two fellows have betrayed the people of Porvorim constituency and Saligaon constituency and gone and honeymoon with the BJP. Now every time I raise up a question about the scams, about his scams, no, BJP is put him out. So what I did, I wrote a letter to the MLA, Rohan Khawte. तुमकां याद करून दिता 15 फायली डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान क्रायम ब्रांचान रेड घालून सेरूला कोमनीदाचे 15 फायली सीज केलेल्यो. सीज्ड. सो आय रोट टू हिम, तुका तो प्रामाणीक आय, आय एम नॉट गोइंग टू द प्रेस, आय एम रायटिंग टू यू, गिव द डिटेल्स ऑफ दिस फाइल वेर दे आर. इट वॉज डन ड्युरिंग, आय आस्क्ड हिम द क्वेश्चन्स saying that Baba, tell me the details of those files. Tell me which property numbers, which survey numbers. Tell me what is the status of the investigation, where the files are today. As per your knowledge, last तुका बाय स्वता आसतना ते वखदार हांगा आसले, आपणा भायर खोंटमाच्या आदी मंत्रीलो ह्यो फायली हांगा आसल्यो. तो आतां कोणें येयलो तें आपूण नको हें सांग. ना, हांवें ताका 8 दिसाचो टायम दिलो. आनी केन्ना बरयलो ताका हांवें 21 जानेवारी, तें कालपोर बरोवंक ना. तेजो रिप्लाय येना. हांवें चीफ मिनिस्टराक बरयलो 4 तारखेर फेब्रुवारीचेर. सेम थिंग, हे 15 फायली ना, खंय आहात तें सांग. तेजोय रिप्लाय ना. आतां तेजोय रिप्लाय ना, हेजोय रिप्लाय ना. 15 फायल्स आर मिसींग. And Bharatiya Janata Party is well known. Bharatiya Janata Party is well known and popular. Bharatiya Janata Party is well known and popular in the whole of India for missing files. There are files. Now, missing files are ते जाता. जेन्ना तेंच्यांनी कमिशनर अपॉइंट केलो कोटवाले टू इन्क्वायर, ताणें स्टेट रिपोर्ट केलो बाबा दिस इज नॉट, फायल्स आर ओनली मिसींग. फायल्स मिसींग ते बरें आहा. ताणें वो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना पोरवोरचो जी ठग आसा रेव्हेन्यू, ताणें कितें केली इन्क्वायरी त्यो मिसींग फायलाच्यो. वो आसतना आनी 15 मिसींग जालो. चीफ मिनिस्टरूय सावना आनी वोय सावना. आतां चीफ मिनिस्टरूय बरो प्रमोद सावंत तोय उलयता. कित्याक टॉप BJPचे लिडर आनी ह्या पॉलिटिकल थगाचो इंडिपेंडंट MLA पोरवोरचो, हे दोगांयचे एजंट भितर आसात, टॉप फंक्शनरीज. आनी हांव कित्याक म्हणटा, हें हांव ऑथॉरिटीन सांगता. हांवें प्रूफ केला की दिलीप परुलेकर, ex tourism minister, that when he was tourism minister, I proved that his properties have to be sent back to crores of rupees. ह्या रेव्हेन्यू मिनिस्टर इतली नाटक करतालो, ह्या रेव्हेन्यू मिनिस्टर इतले नाटक करतालो ऑन फ्लोर ऑफ द हाऊस, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस, की दिलीप परुलेकराचेर हाऊस कमिटी नेमची आनी कितें नेमचें. अरे पळोवंक पार्टी, हांवें तुका हायकोर्टाची ऑर्डर हाडली, रिवर्ट द फायल. कितें केली, करूं शकताय न्हू, तेजे भितर आहात. ते गेले 1 स्क्वेअर मिटर हें केला परतून हाडला लँड. हांवें वर्थ क्रोर्स ऑफ रुपयाचें लँड रिटर्न करून हाडली ऑफिशियली बाय द कोर्ट. ही हॅज डन नथींग. ही हायडी कांट डू इट बिकॉज ही हॅज गॉट लॉट ऑफ हीज स्कॅम्स. म्हणून हांवें सांगलां 15 फायलीक दोगी उगी आहात. हेजो अर्थ हेजे आनी BJPचे टॉप लिडर हितून इन्वॉल्व पावलेले आहात. करेक्ट. नाव आतां तसोच सांगता, आतां कोण कोणाची मतां फोडटा, तो आयज पासून आसा. आपूण मिस्टेक केली, प्रमोद सावंताक केलें सपोर्ट करून. अरे तुमी फटींग असले नंबर 1 आख्खे गांव जाय परिका शिवाय आमी कोणाकूच करचो ना. गँग ऑफ 6 केले तयार आनी गँग ऑफ 6 सगळे प्रेशर घालून तेंच्यांनी दीस काडले. आतां कोण परिकर बाबडो गेलो, प्रमोद सावंत गेलो, सोडले तुमी. खोट मारतकूच मिस्टेक
अरे ही तूं वचून जू दियात रे, पॉलिटिकल राजकीय जू दियात आनी तोंड दाखोव नाका. थोंट मारले तुमकां, कळले पासून ना तुमकां कितें जालें तें. आनी आयज सांगता तो, आयज पर्वरीन 50% गुंडागिरी देंवली. रोहन खंवटे पुलीस स्टेशनात धांवतालो, एक्युजांक साल्व करपाक धांवतालो की ना. आतां वयता, परत येवचो ना, परत येवचो ना. आतां वचत जाय तो. आनी त्या वखदार ज्या वेळार ताका भितर उडयलो, आमची काँग्रेस लेजिस्लेटिव्ह पार्टी तरी तेजे वांगडा रावली. ह्या बेमाना बरोबर, ह्या घातक्या बरोबर. हो घातकी. ताणें पर्वत तर लोकांचो घात घेतलो आनी आयज पासून तो ताका तो इज नॉट डिपेंडींग. ही इज ओन्ली से माय मिस्टेक इज प्रमोद सावंत. सो तो जी सो आमी म्हणटा ताका सांगता, बाबा ह्यो तुजे ही नाटकां चड जालीं. आतां म्हाका एक सांग, ताणें 2 जाण धरल्यात आनी ताणें आमच्या जयेशान एकटो धरला. ते 3 जाणांच्यान जिल्ला बरें येता फॉर्म बॉडी. सपोज येयला, ते येयना, तिगूय येयना, बट लेट अस टेक इट फॉर आर्ग्युमेंट. येयले मागीर कोणा सपोर्ट करतले सांगा मरे. काय परत आपली ती आपणाक आनी कितें करप्शन करूं जाय, तें म्हाका चान्स दी, आनी कितें करूं, आपूण तुका दिता. अशें आमचो काय सरकार सत्तेर आसचो ना ही गॅरंटी. आमचे कडेन काय मेळचें ना ताका. मेळतलें थंयसर तर तेंच उजार करूंक सोदता परत. दीस आर नॉट चार्जीस. हें दिसता की ना लोकांक. आनी एक जण गेलो थंयसर फॉरेस्ट लँड म्हणून पडल्या. थंय पर्वरी सुकूर लोकांची पेंजाचो फ्रास सालवाचो म्हणून लोकांची बोब पडल्या. वो आपले एजंटाक थंय धाडटा आनी काय धमकी दिता, ते वीक नाल्यार ते सगळे तुजी वॅल्यू ना जमनी. ना तुमचें लँड खंय वयचें ना. सार्दिनान आमच्या खासदारान प्रश्न उठयला वयर की तें सांगलां आपूण सगळे सेंट्रल मिनिस्टराक मेळ्ळा कनेक्टेड टू दी फॉरेस्ट लँड. आनी ही हॅज टोल्ड देम तुका जर जाय फॉरेस्ट लँड कंटिन्यू करपाचें, मार्केट वॅल्यून तुजे जागे घेवचे. सो म्हाजें उलो आसा पर्वरकारांक, सुकूरकारांक, पेंजाचो ह्या पॉलिटिकल गुंडाक घेवपाची गरज ना. वो आयज थारो पुलिसाक पळयतकूच वो भियेता, गाडी फास्ट सोडटा. पळयतकूच ताका इतलो शॉक लागला, इलेक्ट्रिकल शॉक. आनी त्या शॉकाक आमीच पावले, तेजे आमचीच पार्टी पावली ताका. पोरच्या लोकांक हांव अपील करता, भोंवपाची गरज ना. आमी रावतले, काँग्रेस पार्टी तुमच्या बरोबर रावतले. तुमकां लँड जर तर फॉरेस्ट डिफॉरेस्ट करून दिना जाल्यार मार्केट वॅल्यूचेर गव्हर्मेंटाक इकते घेवंक जाय. जाल्यार बिकॉज गव्हर्मेंटान तिका इकते घेवपाक गव्हर्मेंटाक व्हडलेशें कांय पडचें ना. कारण it will be for the betterment of the state to maintain the forest, so you pay that market land and take it, finished.